si Boss G kasi nag-aantay. si Boss G. Go. 1! 1! Ang sakit ah. 2. Boss G! Seven. Hindi alisin to. 8. Ang sakit na pimple. 8, 9. Kaya pala hindi pinakita. 10. Matay na si Boss G. 13. Bibilisan natin. 15. Aray ko. Kaya pa. 11. Si Boss G gumagalaw. Si Boss G gumagalaw. Hindi yung ano na ako, nauuhaw ako, guys. 18. 19. 20. Okay, game. 20. Okay, game. Okay, game. Laban. Okay. Six! O, bilang tayo para kay Lexie. Parang inalimango lang. 8! Ah, ang sakit na. Oo, si Boss G mas mamad na. Pwede hingi tubig. Boss G. Hindi ko rin alam eh. Ano ko eh. Baba ka, Boss G. Baka na. O, bilang tayo para kay Lexie. Dito sa gilid, Boss G. Sige. Gano'n angat ka. Gusto mo angat ka? 9! 10! 11! Girls pa lang, tapos na yata ito. 12! Kahit tigsasampu na lang pala. 13! Parang, girls pa lang, tapos na yata ito ah. Kahit tigsasampu na lang pala tayo, guys. 13! Ano may balbas eh? Hoy! Mag-aayal ka to! Hoy! Mag-aayal ka to! 16! Nag-meditate ka ngayon, nag-meditate. 19 yan, 19! Ay, nabibilang niyo ba? 17. 4, 5, 6, 18. Sa pisngi, kaya pa sa pisngi. 20, 20! Go na. Oh, go na. Last 5. Sa pisngi, kaya pa sa pisngi. 20! Hoy! 21! 21! Go na. Gigay ko na. Ilong. 21! Go, boy. Hoy! Ba't ako? Sige na! Talaga oh! 21! Go, boy. Hoy! Sige na! Talaga oh! One. Tulungan nyo na kaya ako para mabilis. Tulungan nyo na kaya ako para mabilis. Okay. Guys, bilisan nyo, please. Bilisan nyo na. Okay. Bilisan nyo, please. Bilisan nyo na. Bilisan nyo, please. Bilisan nyo na. Bilisan nyo, please. Bilisan nyo na. Tol, isa-isa lang, Tol. Isa-isa lang. Ayan, Tol. Bilis. Ito na. Hindi ako galing. Anat yung ako. Bilangin nyo kayo. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17. Tol, at sakit ng Tol, ah. 18. Aray ko. Oh my God! Nainitan ako. 2, 3, 4, 5, 6, Ang ayaw nagbilangin. Go na! 21, 22, 23! 23! Ay, tahanan. 4! Kaya pa, boy? Tahanan. 25! Go na.
Para 27. Depende kung makabit pa. Para 27. Depende kung makabit. Kaya doon. O, sige na, go! Aray ko. O, sige na, go! Go! Huwag sa ilong, di making ngayon. Huwag sa ilong, di making ngayon. Ah, ang sakit na. Bilis, bilis. Aray ko. Osin! Aray ko. Osin! 100! Ilan? 100! Agoy! Oh! Oh! Aray! Okay, ka naman na. Gala, gala. One, two, three. Oh! 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 18, 19, 20. Ah, ah. Oy, si Lexi! Oy, si Lexi! To! Oh, Lexi, Lexi, Lexi! Go! Oh, Lexi, 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 Lexi! To! Aray! 43, 44, 45, 46. Aray! Oh! 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 73! Wait lang! Okay! 72! Wait lang! 73! Ba't ganun? Tinulungan niyo ako magkabit. Pagtanggal, wala. Hindi! 76! 77, 78? 79, 80. 85, 86, 87, 88, 89. 99. 100! 101! 102! Galing natin, Kap. Oo nga eh, ba't naman natalo? That means mission success! Parang puro sakit tong challenge natin today. Ba't ka nagkaroon ng bigote? Kaya nga eh. Love you guys.